ବାସ୍ ଏଇଠି ଆଜି ଆମର ବାଇକ୍ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଏଠି ଘର ବନାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି ପୁଣି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଜବରା କରିସାରିଲାଣି। ଆକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଘର ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆଟେ ବନେଇଦେବା। ଏଇ ଡବାରେ ତାଙ୍କ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନା ହେବ, ଏଇଠି ସେମାନେ ରହିବେ। ତ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନ୍ ସେମାନେ ଘର ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏସବୁ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟେ ବନେଇଦେବି। ଏଇ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ସେମାନେ ଝରକାରେ ଏଭଳିଆ ସେମାନେ ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଘର ତିଆରି ହେବ। ତ ଆମେ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ବକ୍ସ ଟାଇପ୍ର କରିଦେବା। ଏଠି ଆମେ ଏଠି କଟିଂ କରିଦେବା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ଼ ନେଇଛି, ବ୍ଲେଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆକୁ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାଟିଦେବା ଗୋଲ ଭାବରେ, ଏମିତି ସେମାନେ ପଶି ବାହାରି ପାରିବେ। ହେଇଗଲା ଏମିତି। ତାକୁ ଆମେ ସେଲଟ ଚାରିଆଡ଼େ ସେଲଟ ମାରିବାକୁ। बाई चढ़े बसा बाई चढ़े पिपुड़ी भाई बाई चढ़े मैंने जगह से बसा बनाऊँ जगह कर गोटे बढ़िया से छोट कुड़िया घर मुझे निज आइडिया बन देती ताकि वंशवृद्धि वंशवृद्धि बर्तमान समय से अंडा देवे। प्रथम तक सेलट देकी मजबूत करदेवा चारिड़े बस तो रेडी होगा। ये बर्तमान ये जो बसा कर टांगी दिया ये करके अंडा देवे छुआ मैंने बड़ा है फुल उड़ी जाए। तो बस आगे लगे करवा बस ठीक है होगा बस रेडी। तो बर्तमान रेडी होगा देखो ये भाया चढ़ी चढ़ी ये पशिब रेडी हो। तो बर्तमान आपको सूता बांधु ये टाइप पोजिशनटा हो टाइप रहा बक्स टाइप। तो रखू एमती बंद गला ये आसी रही पैसा रही सेटिंग कर दिया मुझे देखो रेडी बर्तमान बर्तमान ये पैसा रही
देखो रेडी बर्तन या साइड रे बाला के जोता अछि जोता बर्तन आपको लगे दो बस सेट गला बस देखो बस ये चढ़े बर्तमान ये बसो भितर पशो अंडा दब से बड़ा हो बस ओके बर्तमान आपको नहीं जो घर बनाऊँ से फिट करदे तो भिडियोटा को एंड पर्यटन देखूँ स्किप करूँ जदि नुआ अच्छा तो मोर चैनल सब्सक्राइब करूँ तो बर्तमान आपको लेकिन जाऊँ बर्तमान जो बसाई से लगे बर्तमान बस ये देखते मैंने बसा बनाऊँ बस गोटे गोटे काटी आसी आम बढ़िया से गोटे बन रखी घर घर धरल ये बनाई रेडी 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 चढ़े आसो बस